নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আজ দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ তিনি পরিদর্শনে গিয়েছেন এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে যারা শরণার্থী হয়েছেন এবং ক্যাম্প শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকে আজ সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং এদিন প্রতাপগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং মানুষদের সাথে কথা বলেন। একই সঙ্গে আগামী দিনে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। কথা বলেছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে যারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে আজ রাজ্যপালের এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। কি রয়েছে বিস্তারিত বিষয় শুনুন। बारिश कम हुआ है। We were not expecting that much rain in a short time. 37-40 centimeters, 370-400 millimeters of rain. वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही थोड़ा रिलीफ दिया है। इसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और तुरंत स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे हैं, होम मिनिस्टर से पूछ के जो जो नेसेसिटी है, अपना छोटा स्टेट है इसलिए इमीडिएट रिलीफ के लिए ऐसे सिचुएशंस में जो भी ट्यूब बोट्स है बाकी के है वो कम था। तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इसमें से लोग उनको भेजे हैं और 40 करोड़ रुपया भी रिलीज करे हैं। कैंप में तुरंत शिफ्ट करें, उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुआ। जो भी हुआ है लैंडस्लाइड्स रूरल एरिया में हुआ है और उन लोगों को गवर्नमेंट जो सहायता करना है करते। कैंपों को इमीडिएटली शिफ्ट करे हैं। वो कैंप भी धीरे धीरे अभी आम पब्लिक फिर उनके घर को जाने का शुरू हुआ है। इसके बाद में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे फिर डिसीजेस शुरू होते हैं। वो डिसीजेस कंट्रोल करने के लिए फिर उसका प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना पड़ता है। जहाँ जहाँ पानी बचे हैं उसके ऊपर फॉगिंग वगैरह जो मेडिसिन उसके ऊपर स्प्रेड करना है, वो सब करके आगे जाना है। बाकी के अभी ठीक है, गवर्नमेंट एक जितना करना है वो कर रहे, आगे भी वैसे ही चले। रिलीफ कैंप देखा है आप क्या? ने रिलीफ कैंप देखा है। कभी भी रिलीफ कैंप्स ऐसा होते हैं जितना एरिया होना चाहिए उतना एरिया मुश्किल से मिलता है। अभी बहुत बड़ा थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, अपने लिए स्कूल एक ही। আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর বক্তব্য। কার্যত সাম্প্রতিককালে রাজ্যের এই বন্যা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে আজ তিনি পরিদর্শনে গিয়েছেন প্রতাপগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যারা শরণার্থীরা এই মুহূর্তেও এখনো রয়েছেন সেই ক্যাম্পে এবং শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানকে যারা রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন এবং আগামী দিনে তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন। অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে রাজ্যের এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিলিফ ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল যাতে করে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যারা বানভাসী হয়েছেন তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আজ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।